दोस्तों मेरा नाम है कामरान जमील और आप देख रहे हैं कामरान टीवी। दोस्तों आप कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं? तहकीक से पता चलता है कि इंसान 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई हवाई बात है। बहुत से जानवर इंसान से ज़्यादा तेज दौड़ते हैं। इनमें से कुछ शिकारी हैं। ज़मीन का सबसे तेज जानवर कौन सा है, आइए जानते हैं। पेरेग्राइन फाल्कन खास तौर पर तेज तरीन जानवर है, जो एक डुबकी लगाते ही 200 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखता है, जिससे ये एक खौफनाक शिकारी साबित होता है। गोताखोरों में ये सियारे का सबसे तेज जानवर है। फाल्कन एक जबरदस्त शिकारी है जो ऊपर से शिकार करती हैं और अपने शिकार को देखने के बाद एक तेज सवारी में डूब जाती हैं, जो 1 घंटे में 200 मील तक जा सकती है। फाल्कन दुनिया के सबसे आम शिकार परिंदों में शामिल हैं और अंटार्कटिका के अलावा तमाम बर्रे आज़मों में रहते हैं। ये खुली जगहों को तरजीह देते हैं और साहिल के करीब फल फूलते हैं, लेकिन ये टेंड्रा से सहरा तक हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पेरेग्राइन बड़े शहरों में पुलों और फलकबोस इमारतों पर रहने के लिए भी जाना जाता है। ये हैरत अंगेज एवं मुकाबले के लिहाज से पेरेग्राइन फाल्कन से सुस्त नजर आता है। ये फी घंटा 95 मील तक की रफ्तार तक पहुंच सकता है, जो कि हाईवे पर चलती गाड़ियों से कहीं ज्यादा तेज है। इसमें जिस्मानी वजन के तनासुब की सबसे बड़ी पंख है और ये लंबे अरसे तक हवा में रह सकता है। बाज़ औक़ात ये परिंदे एक वक्त में हफ्ता भर नीचे नहीं उतरते। मौजूद नाज़रीन, क्या आप जानते हैं सबसे तेज रफ्तार समुद्री जानवर कौन सा है? ये एजाज सेल मछली को जाता है, जो 68 मील फी घंटा की रफ्तार से तैर सकती है। क्या आप शाहरा पर गाड़ी चलाने के आदी हैं? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी के साथ मछली की दौड़ लगवा सकते हैं? नाज़रीन, दुनिया का तेज तरीन जानवर यकीनन चीता है। ये जानवर इस कदर तेज है कि इसकी रफ्तार 61 मील फी घंटा तक पहुंच सकती है। ये रिकॉर्ड 11 साल पुरानी चीता ने 2012 में सारा के नाम से कायम किया था। इस वीडियो में मौजूद दीगर जानवरों के बरक्स चीता एक शिकारी है। ये जानवरों के लिए एक संगीन खतरा की नुमाइंदगी करता है, जो एक ही जोग्राफियाई इलाकों में रहता है, न सिर्फ घास के मैदानों बल्कि जंगलात में भी। चीता काफी नाजुक जानवर है और ज्यादा लड़ाइयों में दूसरे शिकारियों से हार जाता है। नाजरीन, चीता दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर है। चीता सिर्फ 3 सेकंड में 60 मील फी घंटा की रफ्तार तक जा सकता है। चीता तेज रफ्तारी पर काफी हद तक नाकाबिले फरामोश है और शिकार का ताकुब करने में तेज और अचानक तब्दीलियां कर सकता है। अपनी रफ्तार तेज करने से पहले चीते अपने घास के माहौल को स्कैन करने के लिए गैर मामूली तौर पर गहरी नजर का इस्तेमाल करते हैं। चीताओं को हर 3 से 4 दिन में सिर्फ एक बार पीने की जरूरत होती है। ज्यादातर जंगली चीते मशरकी और जनूब मगरबी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तेज रफ्तार की वजह से प्रोंगोन जमीनी जानवरों में दूसरा मकाम हासिल कर चुका है। ये 60 मील फी घंटा की रफ्तार से ज्यादातर शिकारियों को आसानी से बाहर छिड़क सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह हिरन दरअसल कदीम दुनिया का हिरन नहीं है। ये भी दिलचस्प बात है कि शुमाली अमेरिका में बसने वाले शिकारियों के मुकाबले में लंबी भुजी बहुत तेज है। इससे ये जाहिर होता है कि इसने माजी के किसी मौके पर होने वाले शिकारी, शायद अमरीकी चीता के खतरे के तहत अपनी तेज रफ्तारी का इर्तिका किया था। एक और तेज तरीन जानवर जो मैदानी इलाकों में रहता है वाइल्ड बेस कहलाता है। ये प्रोविंग होवर की तरह तेज नहीं है, लेकिन फिर भी 50 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। नीली वाइल्ड बेस हिरन के कुंबे का एक फर्द है। ये 8 फुट लंबाई तक पहुंच सकती है और इसका कद 4.5 फीट तक लंबा हो सकता है, जबकि इसका वजन 600 पाउंड तक हो सकता है। इसके नर और मादा दोनों ही सींग वाले होते हैं। इनकी रिहाइशगाह में वस्ती जनूबी और मशरकी अफ्रीका, खास तौर पर तंजानिया और कीनिया में सेरनगेटी के घास वाले मैदानी इलाके और खुले जंगलात शामिल हैं। वो बड़े रेवड़ में सफर करते हैं और दिन रात सरगर्म रहते हुए मुसलसल चरते रहते हैं। इसे जमीन पर वाइल्ड लाइफ के सबसे बड़े तमाशों में से एक समझा जाता है, जिसमें 1.5 लाख तक वाइल्ड बेस के साथ साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों दूसरे जानवर भी शामिल होते हैं, जिनमें ज़ेबरा और गजील शामिल हैं। वाइल्ड बेस 20 साल की उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। मौजूद नाजरीन, क्या आप जानते हैं अफ्रीकी शेर क्या है?
بلی کے کنبے میں سے افریقی شیروں کی ہمت اور طاقت کی علامت کے طور پر تعریف کی جاتی رہی ہے۔ پاکستان اس وقت جنگلی حیات بالخصوص بلی کی نسل سے تعلق رکھنے والے جانوروں جیسا کہ چیتوں، شیروں، تیندووں اور پوما جیسے جانوروں کی بڑی مارکیٹ بن چکا ہے۔ بین الاقوامی ادارے کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں 2013 سے لے کر 2018 تک مختلف انواع کے 85 شیر، چیتے، ببر شیر وغیرہ درآمد کیے گئے، جبکہ ان کے علاوہ 15 جانور ٹرافی ہنٹنگ کی صورت میں پاکستان آئے۔ توقیر شاہ کے مطابق ان جانوروں کو مختلف پارکوں، سفاری پارک، چڑیا گھروں کے علاوہ لوگ پالتو حیثیت سے بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، شیروں کے لیے جنگل کا بادشاہ کی اصطلاح بہت مشہور ہے۔ ہزاروں کہانیوں میں ایسا ہی بتایا گیا ہے، لیکن شیروں کے حوالے سے یہ بات درست نہیں ہے۔ جنگل کے بادشاہ کی اصطلاح گمراہ کن ہے، کیونکہ شیر اصل میں جنگل میں نہیں رہتے، جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا کہ ان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ شیر جھاڑیوں میں، لمبی گھاس والے میدانوں، چٹانوں اور پہاڑیوں میں رہتے ہیں، لیکن وہ درختوں والے جنگلوں میں نہیں رہتے، اور شیروں کے معاملے میں یہ غلطی ترجمے میں غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تھامسن غزیلی مشرقی افریقہ میں پائے جانے والے درمیانی درجے کے ہرن ہیں۔ یہ ریوڑ میں رہتے ہیں، جس میں 10 سے کم یا کئی سو جانور ہوتے ہیں۔ کافی بارش کے موسم میں ہزاروں جانور بڑے گروہوں میں جمع ہوتے دیکھے جاتے ہیں۔ تھامسن غزیل عام طور پر وسیع کھلی جگہوں اور میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہیں، جہاں وہ گھاس، ٹہنیوں اور پتیوں پر گزارا کرتے ہیں۔ اس کی رفتار 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتی ہے۔ تھامسن پھرتیلا اور خوبصورت جانور ہے، جس میں طرح طرح کی پتیاں اور نشانات ہوتے ہیں، جو ان کے ٹین بوف کوٹ اور سفید رنگوں کو دباتے ہیں۔ وہ ایک متاثر کن رنگے ہوئے سینگوں کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ یہ 1 یا 2 جوانوں کو جنم دیتی ہیں اور انہیں میدانی گھاسوں میں چھپاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری فہرست میں سب سے چھوٹا جانور براؤن خرگوش ہے۔ یہ چھوٹی سی مخلوق انتہائی تیز رفتار سے دوڑ سکتی ہے، جس کی رفتار 47 میل فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ کچھوے اور خرگوش کی کہانی ایک وجہ سے مشہور ہے۔ خرگوش واقعی ناقابل یقین حد تک تیز رفتار مخلوق ہیں، اور وہ دوسرے جانوروں کی اکثریت کو پیچھے چھوڑنے کے بھی اہل ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک شمالی نوع کی ذات ہیں، جو بوریل جنگلات میں آباد ہیں، جو آرکٹک بحر کے کنارے تک شمال کی حد تک پھیلی ہوئی ہیں۔ برف خرگوش خرگوش سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور عام طور پر ان کی لمبی لمبی ٹانگیں اور لمبے کان ہوتے ہیں۔ ان کے لباس میں خاص طور پر بڑے پیارے پاؤں ہوتے ہیں، جو سردیوں میں برف کے اوپر منتقل ہونے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، خرگوش میں سونگھنے، سننے اور دیکھنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے۔ خرگوش اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے 1 میٹر اونچی جبکہ 3 میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ خرگوش گروہ کی شکل میں رہتے ہیں اور زیر زمین سرنگوں میں رہتے ہیں، جن کے کئی مختلف داخلی اور خارجی راستے ہوتے ہیں۔ جب یہ خوش ہوتے ہیں تو ہوا میں اچھلتے ہیں اور اپنے آپ کو گھماتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک خاموش طبع جانور ہے، مگر ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے مختلف آوازیں نکالتے ہیں۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پالتو جانور کے طور پر رکھے جاتے ہیں، مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں، کیونکہ خرگوش اگر خوش نہ ہو تو وہ لوگوں پر اور ایک دوسرے پالتو جانوروں پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خرگوش کو پالنے کے لیے محفوظ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، اور انہیں جوڑے کی اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خوش رہ سکیں۔